नमस्कार मु एस्ट्रोलॉजर पल्लवी आपण माननकु स्वागत जणाउची। इंग्रजी नववर्ष 2025 मिथुन राशि पई किपरि कटिबो आसंतु जानिबा। आउ वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु मु आपनकु जणाइ देबा पई चाहूची जे 2025 रा एही भविष्यवाणी आपनक जीवन रे 100% घटिया पई जाउची। आउ आपण एही वीडियो रु जानिया पई पाइबे जे 2025 आपनक पई किपरि रहिबो। आपण 2025 रे शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करबा कथा कि नाही कि जदि आपण इन्वेस्ट करचंती आपनको किपरि लाभ हबो। जदि आपनकर विवाह योग्य वयस हे गलानी ताहाले आपनकर विवाह हेबो कि नाही, आपनको संतान सुख मिलिबो कि नाही, आपनकर स्वास्थ्य आपनक परिवारर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। आपण जदि जॉब किबा बिजनेस करचंती सेथिरे आपण केते लाभवान हेबे। जदि आपण घर किंबा जमी किनिया पई चाहउचंती आपण ए वर्ष सक्सेस हेबे कि नाही, आउ जदि सक्सेस हेबे केउ मासरे आपण सक्सेस हेबे। आहुरी बहुत किछि जिंस आपण एही वीडियो रे जानि परिबे, सेति पई वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चित भाव रे देखंतु। 30 मे रु राहु केतुर स्थिति रे जो परिवर्तन आसीबो, चतुर्थ भाव दशम भाव को जो जिबे ता परठु आपणक लाइफ रे बहुत बड़ परिवर्तनटे आसीबो। 2025 मिथुन राशि पाई फेब्रुआरी जून जुलाई और सेप्टेम्बर अक्टोबर मिथुन राशि व्यक्ति पाई बहुत भल रिजल्ट दब। मे रु अक्टोबर मध्य आपणक जॉब रे प्रमोशन हो जिवो, आउ आपण जदि ट्रांसफर पई चाहउचंती ट्रांसफर मध्य हो जिवो। एही समय रे आपण किछि नवा बिजनेस मध्य स्टार्ट करि पारंती, किछि बड़ इन्वेस्ट मध्य करि पारंती। आउ 2024 रे मिथुन राशि व्यक्ति जो वर्षे हेलानी बहुत हैरान हेउथिले, ए वर्ष सेही हैरानटा मे मास परे राहु केतुर परिवर्तनटा तांको जीवन रे परिवर्तन आनिबो। तांको पई मे परे भल समय आसीबो। 2025 मे रु अक्टोबर मध्यरे जहार विवाह होई पारि नाही ताहार विवाह मध्य होई जिवो। आउ बृहस्पति लग्न रे रही जो पंचम दृष्टि देउचंती, जहार संतान हेई नाही तांकर संतान मध्य हेई जिवो। एही समय तांकर फाइनेंशियल कंडीशन भल रहिबो। शनि जो 10th हाउस को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर मेडिकल खर्चटा बढ़ी पारे। 2025 रे अगस्त और सेप्टेम्बर मासरे विशेष ध्यान दियंतु, काहे कि ना एही समय रे शनि मंगलर दृष्टि संबंध जो रहिबो सेटा कोन करिवो, आपणक माँ बापार स्वास्थ्य रे हानि करिवो। मिथुन राशि व्यक्ति 2025 रे दुईटी मास को विशेष ध्यान देबे, अगस्त और सेप्टेम्बर मास। एही समय रे शनि मंगलर जो दृष्टि हेबो सेतेबेले आपणक माँ बापार स्वास्थ्य बिगड़ी पारे। तांको यात्रा करिया पई मना करिवे, घरे ही केयर करके तांको रखिबे, बिल्कुल यात्रा करिया पई छाड़िबेनी। काहे कि ना ए 2 मास रे आपण निश्चित भाव रे अनुभव करिवे आपणक माँ बापार किछि क्षति हबो। सेथि पई आपण आगरो ए जिंस जानि गले आ सतर्कतार सहित अगस्त और सेप्टेम्बर मास रे निश्चित भाव रे रुहंतु। कर्मकारक शनिदेव जेतेबेले आपणकर कर्मस्थान को जिबे सेतेबेले मिथुन राशि व्यक्ति मानकर करियर रे स्थिरता आसीबो, आत्मविश्वास रे वृद्धि हेबो आ निर्णय नेला क्षमता रे विकास घटिबो। राहु केतुर परिवर्तनटा आपणक शिक्षा क्षेत्र रे आध्यात्मिकता क्षेत्र रे नुआ रूप नब। 2025 19 अक्टोबर रु जेतेबेले बृहस्पति आपणक राशि उच्च राशि कर्कट राशि को जिबे सेतेबेले आपणक आर्थिक स्थिति रे उन्नति हबो, धनर वृद्धि हबो। किंतु 4 डिसेम्बर 2025 रु जदि आपण बिजनेस रे पार्टनरशिप करचंती, कोनोसी प्रकार भी पार्टनरशिप करचंती जेकोनोसी बिजनेस रे, ताहाले आपण बहुत सतर्क। सेतेबेले आपणक पार्टनरशिप रे बहुत प्रॉब्लम सृष्टि हेई पारे। आपण ए वर्ष जदि गणेश भगवान को आराधना करचंती आपणक एटा 2025 बहुत बढ़िया रिजल्ट दबो। जदि देखिबा निवेश पई 2025 टा आपणक पई भलो जणा पडुची। काहे 2025 मिथुन राशि पई स्थिरता आणुची। आपणक परिवार उपरे अचानक खर्चर जोग हेई पारे, पितांकर स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हेई पारे। जदि आपण शुक्र को स्ट्रॉंग करिया पई चाहउचंती 2025 रे, जदि आपण धन रे वृद्धि करिया पई चाहउचंती, सुख सुविधा पाइया पई चाहउचंती, ताहाले आपण प्रत्येक शुक्रवार धळा मिठा आपण मंदिर रे कि जहाकू हेले भी दान करंतु। यह करिबा द्वारा आपणक आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। आउ आपणक लागि गोटिए प्लस पॉइंट जे आपणको ए वर्ष शनिर ढैया 7.5 कोनोसी जिंस भी नाही। सेही जिनिसटा आपणको 2025 रे बहुत सपोर्ट करिवो। ए वर्ष आपणकर विवाह मध्य हेई जिवो। जो माने संतान संतति पई इच्छुक तांकर संतान जोग मध्य सृष्टि होउची। ए वर्ष आपण जदि स्त्री को सम्मान दौचंती ताहले आपणकर आहुरी उन्नति हेबो। ए वर्ष विद्यार्थी मानक पई आ जो माने उच्च शिक्षा करिया पई चाहउचंती तांको पई अनुकूल परिस्थिति सृष्टि होउची।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। 15 ମେରୁ 20 ମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍, ଶିକ୍ଷା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। 10 ଅଗଷ୍ଟରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ରହିବ। 12 ଏପ୍ରିଲରୁ 18 ଏପ୍ରିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଖାନାପିନା ଭଲସେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ENT ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗଳା କାନ ନାକ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, କଫ ସମସ୍ୟା, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, କାଶ, ଶ୍ୱାସଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପେନ୍ ଏଇସବୁ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜମି କି ଫ୍ଲାଟ୍ କି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ନହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ନହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଯଦି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲାଭ ଦେବ। ଫେବୃଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏ ବର୍ଷ ବୃହସ୍ପତିର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୂଆ ଘର କି ନୂଆ ଯାନବାହନ କି ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିପାରନ୍ତି। ତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମେ 15 ପରଠୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ନହେଲେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏହି ସ୍ଥିତିଟା ଆପଣଙ୍କର 18 ମେ ପରଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ରାହୁର ଚଳନ ପରେ 18 ମେରୁ 27 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ବେସିକଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବେଶୀ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ବିଜନେସ୍କୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ କି ଜବ୍ରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚେଷ୍ଟି ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଆଉ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାଂଶରେ ସେଇ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁଟା କମ୍ରେ କଟିଯିବ, ଛୋଟ ଆକାରରେ କଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲସେ ଜଗନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ 7751084289ରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।